Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mary Dwianggraini, with student ID number 24610106002. Today I want to going to explain the material about narrative text. Okay, narrative text. Definition of narrative text: a text that tell a story or a series of events chronologically. Naratif teks adalah teks yang menceritakan suatu kisah atau rangkaian peristiwa secara kronologis. Pertama yaitu tujuan utama. Tujuan utama, the main purpose of the entertain the reader or listening of the conflict of main message, lesson of moral. Tujuan utamanya yaitu menghibur pembaca dan pendengar atau untuk menyampaikan pesan moral dan amanat. Jenis naratif teks. Yang pertama yaitu can be fictional, yaitu table atau novels. Yang kedua yaitu or non-fictional, yaitu biographies true stories, seperti berupa fiksi, dongeng, novel, atau non-fiksi yaitu biografi dan fiksi nyata. Kemudian yang berikutnya yaitu basic structure of narrative text. Orientation, introducing of the characters, setting, place, and time orientation, yaitu pendahuluan yang dimana pengenalan tokoh, latar, tempat, dan latar waktu. Yang kemudian yaitu complication adalah climax of the problem, the emergence and development of problem until enriched or climax, yaitu komplikasi, puncak masalah, munculnya dan berkembangnya masalah hingga mencapai klimaks. Yang kemudian yang ketiga yaitu resolution, conclusion, yang disebutnya ini the problem is solved, yaitu conflict resolution. Resolusi penyelesaian yaitu masalah yang diselesaikan, yaitu solusi konflik. Kemudian yaitu kode atau reorientation, yang dimana yaitu the conclusion of the story and the lesson that can be drawn optional. Kode atau reorientation yaitu pesan moral, yang dimana kesimpulan cerita yang pelajaran yang dapat diambil yaitu opsional. Kemudian yang ketiga itu language factor of narrative text. Yang pertama yaitu focus on the actor, characters, yang dimana fokus pada pelaku atau tokoh. Dan kemudian yaitu use of time and verb, yang dimana one day ends upon on time the morning, yaitu penggunaan kata keterangan waktu yang seperti suatu hari, pada zaman dahulu, pagi itu. Dan yang ketiga yaitu use of action verb, yang dimana yaitu menggunakan kata kerja aksi yang seperti contoh berlari, melompat, menyerang. Dan yang keempat yaitu use of temporal conjunction, yang dimana conjunction was for time, then, later, after, that, finally, yang menggunakan konjungsi temporal atau kata hubung waktu, yang seperti contoh kemudian, lalu, setelah itu, akhirnya. Yang terakhir yaitu use of direct speech, dialog between characters, and indirect speech, yaitu menggunakan kalimat language, dialog antar tokoh dan tidak langsung. Dan yang kemudian yaitu type of narrative text. Yang pertama yaitu fictional narrative, imagery and made up stories, folk tales, legend, myths, fairy tales, fabulous novels, such stories, yang dimana yaitu narasi fiksi, cerita rekaan, cerita rakyat, legenda, myth, dongeng atau fabel ataupun novel, dan cerpen. Kemudian yang kedua yaitu non-fictional naratif, yang dimana true stories seperti biografi, autobiografi, story, daily journal expression stories, yang dimana yaitu narasi, yang non-fiksi, kisah nyata, biografi, autobiografi, sejarah, catatan harian atau kisah pengalaman. Next, brief example of message. Example for Malin Kundang legend. Reorientation, introduction of Malin and his mother in the village, yaitu orientasi perkenalan Malin dan ibunya yang di desa. Kemudian itu complication,
Malin return to the village and rejects his mother, yang dimana yaitu komplikasinya Malin kaya kembali ke desa kemudian menolak ibunya. Dan yang ketiga yaitu resolution. Malin is carved on the throne in stone. Resolusi yaitu Malin dikutuk menjadi batu. Moral message yaitu amanat, yang dimana respect your parents. Pesan moralnya yaitu hormatilah orang tua. And conclusion. Conclusion for narrative text. The narrative text is a type of text that function to tell a story of a series of events chronologically with the primary goal of entertaining of conveying a moral message. Its basic structure consistent of orientation, introduction of characters of setting, complication, the image of pitch out climax of the problem. Resolution conflict result and included with a coda, optimal moral message. Linguistically, narrative texts are characterized by offers and the characterize the use of time verb, action verb, and temporal injunction to insert the plot. The narrative text listed are divided into types. Philotech narratives such as fairy tales and novels, and non-factually narratives such as biographies and history, all of which aim to emerge to reader of the inspiration of legend of story is inspired by legend of Malin Kundang. And thank you very much for presentation and see you goodbye.